Halo saudara, dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Para pejabat kesehatan Amerika terus memantau penularan varian Omicron yang kini merebak di belasan negara bagian Amerika, dengan menekankan agar warga waspada namun jangan panik. Penyebaran varian Omicron kini semakin meluas di Amerika Serikat dan para pejabat kesehatan terus mempelajari varian ini sembari mewaspadai perebakannya. Menurut ABC News, Omicron telah terdeteksi di setidaknya 17 negara bagian, dari Washington State di pantai barat hingga New York di pantai timur, di mana para pejabat mengidentifikasi sedikitnya 8 kasus. Studi awal di Afrika Selatan menunjukkan Omicron menyebar dengan kecepatan 2 kali lipat dibanding varian Delta di negara itu. Tapi Direktur Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika CDC Dr. Rochelle Walensky mengatakan, varian Delta masih menjadi 99% penyebab pandemi COVID di Amerika. Para pejabat kesehatan juga menegaskan, pertahanan terbaik untuk melawan varian Omicron dan varian lainnya adalah dengan melakukan vaksinasi. Beberapa hari belakangan, antrian warga yang ingin mendapatkan suntikan booster vaksin COVID terlihat di berbagai klinik di Amerika. Sementara pemerintahan Presiden Joe Biden telah mengambil beberapa langkah preventif, termasuk mulai Senin pekan ini, mewajibkan semua penumpang yang menuju Amerika Serikat untuk menunjukkan bukti tes negatif COVID 24 jam sebelum keberangkatan, dan bukan lagi 72 jam sebelum keberangkatan. Dan di tengah keresahan soal perebakan varian Omicron, pemerintah Amerika menyatakan mendukung upaya Organisasi Kesehatan Dunia WHO untuk membentuk perjanjian internasional baru guna menghadapi pandemi mendatang. Tapi sejumlah analis tampak pesimistis akan hasil perjanjian yang belum terbentuk ini. Sejumlah negara bergegas menerapkan pembatasan perjalanan untuk mengadang perebakan varian Omicron. Amerika Serikat pun kini kedatangan varian baru virus corona ini. We knew that it was just a matter of time before the first case of Omicron would be detected in the United States. Di saat beberapa negara masih gencar mengupayakan vaksinasi, pemerintahan Presiden Joe Biden umumkan dukungan bagi Organisasi Kesehatan Dunia WHO untuk menyusun perjanjian terkait persiapan dan respons terhadap pandemi di masa mendatang. Juru bicara Gedung Putih Jen Psaki menyampaikan kepada VOA dari pesawat kepresidenan AS. The United States is committed to working with member states to take forward the recent recommendations of the Working Group on Preparedness and Response. That includes developing a new WHO convention agreement or other international instrument and making agreements to improve the effectiveness and agility of international health regulations. Sebelumnya, AS sempat menentang penggunaan kata-kata yang membuat perjanjian pandemi ini mengikat secara hukum. Finalisasi kesepakatan pandemi diperkirakan baru akan terjadi pada Mei 2024, namun sebagian sudah pesimistis. Anything that comes out of this process is very unlikely to make any change to our current environment and the current pandemic response. We're looking at probably a 2 to 3 year process to get to a real treaty that may or may not actually then go into effect. Analisa Duke University memaparkan bahkan setelah 2 tahun menjalani pandemi, ketimpangan global terhadap akses vaksin dan tanggapan terhadap pandemi masih lebar, dengan komitmen distribusi vaksin yang masih jauh dari target sebagai masalah utama. Demikian laporan VOA. Beralih ke sebagian warga Amerika yang bersiap merayakan Natal dengan membeli pohon cemara hidup. Tapi adanya gangguan rantai pasokan dan tingginya permintaan membuat penjual cemara kewalahan dan harga pohon Natal meningkat dibanding tahun sebelumnya. Sejak akhir November, warga di penjuru Amerika Serikat mencari pohon cemara untuk dihias menjadi pohon Natal. Organisasi kegiatan anak, Boys and Girls Club di Miami, negara bagian Florida, termasuk yang menjualnya. There's no question that the last few years there's been a supply issue in the number of trees. There's a lot less trees that are being available for these type of things, particularly these type of trees that we sell, which are premium trees. They take a little bit longer to grow. They take a little bit more TLC. Kelangkaan pohon tebangan untuk pohon Natal telah terjadi bahkan sebelum pandemi akibat kebakaran hutan di negara bagian penghasil pohon seperti Oregon. Tapi tahun ini keterbatasan stok pohon disertai gangguan jalur pasokan dan keterbatasan pekerja distribusi. There's no question prices have gone up, our shipping has gone up, so all those type of things affect the bottom line of how we get them here and what we're able to sell them here. At the end of the road, I think is a combination of factors that are behind all of these. Perkembangan serupa terlihat di negara bagian California, di Santa Clarita, tak jauh dari Los Angeles. It's been a little harder this year. A lot of things with the trees themselves have just had kind of the issue of
Drought being one major one, it browned out a lot of the big trees. We won't get those back in until next year when they've kind of reflushed from all the rains that they did get this last couple of months. The shortages of labor, people just not wanting to work, has spiked all the tree prices up north, as well as gas prices have made all the freight charges bringing trees down south a lot more expensive. So we still have great selection of trees. We still have a lot of beautiful trees. They've just, gone up about 20 to 25% this year. Menurut pantauan Asosiasi Pohon Natal Nasional, asosiasi yang mewakili pekebun pohon cemara di Amerika, kenaikan harga rata-rata secara nasional mencapai 5 hingga 10%. Demikian laporan tim VOA. Kini kita tengok remaja warga diaspora Indonesia Rena Adrianto yang terpilih sebagai Ratu Apel Pennsylvania tahun 2021. Ia menjadi keturunan Indonesia dan Asia pertama yang meraih gelar tersebut sejak kontes ini diadakan 67 tahun lalu. Reina akan menyandang gelar hingga tahun depan dan melakukan berbagai kegiatan untuk mempromosikan apel Pennsylvania. Ancaman hujan tidak menyurutkan minat warga kota New Oxford untuk menghadiri pesta panen ke-14 yang diadakan di alun-alun kota kecil di Pennsylvania ini. People have been waiting a long time to get out and see their neighbors and their friends, so we're really happy to be able to see everybody again. Sementara di tengah guyuran hujan, parade yang ditunggu banyak orang mulai bergerak menyusuri jalan. Di antara peserta parade adalah Rena Adrianto, Ratu Apel Pennsylvania tahun 2021. Feels really good to be able to represent the Adams County apples and represent a big part of the community. Reina yang kedua orang tuanya asal Indonesia ini mengikuti kontes Ratu Apel ke-67 yang diadakan awal bulan Oktober lalu. The Apple Queen represents apples for the next following year, and they basically promote apples all around Pennsylvania and sometimes even farther. We go into schools to teach kids about apples and all of their health benefits, and we also just educate the community on why they're so important and why farmland to grow those apples are so important to our economy. Ia mengalahkan 5 finalis lain dalam kontes yang tahun lalu ditiadakan karena COVID-19. She's wonderful. I had her picked from the beginning. She carries herself beautifully. She answered her questions completely and concisely. She got along wonderfully with the other girls. Tidak hanya itu, Rena juga menjadi keturunan Indonesia atau Asia yang pertama kali memenangkan kontes Ratu Apel Pennsylvania. It means a lot to me because it shows me that anyone can do this, because my family is from Indonesia and I am a first-generation American, so it means a lot to me that I can represent a big part of my country, of my community by being Apple Queen. Dari New Oxford, Pennsylvania, Supriyono melaporkan. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia pekan depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.